Hello and welcome. You're watching News Now on Goa 365 and I'm your anchor Subhashish Govekar. From Goa streets to world events, we bring you the stories that matter. And here's what's happening today. 9 girls rescued from Kolwa massage parlors in late night raid as Goa's trafficking problem is exposed again. Mormuga councillors and Bogda locals say no to Formula 4 race venue over safety, noise and permissions. And we begin with the top story for the day. When a tourist paradise turns into a hunting ground and crimes thrive in the open, who's really guarding the state and who's really asleep at the watch? 9 girls rescued, 2 arrested, but the question remains how many more headlines before Goa's Law Enforcement Act before and not after the crime. On the night of October 7th, under cover of darkness, a joint team comprising the Anti-Human Trafficking Unit South Goa, Kolwa Police and NGO Arts launched coordinated raids at the massage parlors in Kolwa. 9 girls were rescued and 2 persons were arrested. Here's our reporter Ramesh Naik Raut with the inputs. आम्ही आसात ते साउथ गोवाचे जे पुलीस हेडक्वार्टर आसा मडगांव ह्या हेडक्वार्टरान आसात हांगा काल कोलवा एक रेट मारली ती सुद्धा एंटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग युनिट जी आसा हेणी आनीक कोलवा पुलीस SP जो आसा साउथाचो हेणी कॉम्बिनेशन करून कंबायन करून एक रेट मारली आनी ह्या रेटीक 9 जाणां जी चेडवां हाडली मसाज पार्लरांक ह्या नांवाचेर हांगा धंदो चलयताली हांकां अरेस्ट केले कडेन आसात आनी तांकां सद्याक ह्या पुलीस स्टेशनार हाडले कडेन आसा. आज राती जी रेड मारली ही बेश्टी आस्थापनाचेर या बेश्टी पार्लर मसाज पार्लर आसता तेजेर व्हडले व्हडले जी मॉल आसा ह्या मॉलां सुद्दां हे मसाज पार्लर चलता आनी ह्या हेचेर 4-5 जाणां अरेस्ट केले कडेन आसात. त्याच बरोबर कोलवा हांगा एक जर बाणावली जाले आनी दुसरी कोलवा हांगा मसाज पार्लराचेर नांवाचे खाली वेगळो धंदो चालू आसा. वो मसाज पार्लर न्ही ही व्हडली व्हडली आस्थापना आसात हॉटेल आसात हितून मसाज पार्लर करता आनी तितूंकूय तेणी आज रेड मारले कडेन आसा. कल इवनिंग में इंफॉर्मेशन थी कि मसाज पार्लर्स हैं जो कि इलीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बेसिस पर टीम्स फॉर्म की गई और 2 मसाज पार्लर्स, एक रॉयल स्पा और एक हैप्पीनेस करके एक स्पा था, दोनों कोलवा एरिया में, दोनों पर साइमल्टेनियसली रेड की गई और उसमें 9 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया और 2 अरेस्ट किए गए. लड़कियां अलग अलग जगह की हैं, कुछ कर्नाटका की हैं, कुछ बंगाल की हैं, एक नेपाल की भी है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग जगह की लड़कियां हैं. FIR जो चला रहे हैं मसाज पार्लर जो उन्होंने लीज पे लिया हुआ है उनके ऊपर FIR. एक केस दोनों बाहर की हैं, दोनों बाहर की. But for all its drama, locals ask how many such parlors are operating openly, unchecked for months or years, and how many girls remain trapped in silence. When citizens hear of rape, kidnapping, human trafficking, public assaults, drug rackets, burglary, they expect action, swift, fearless, unequivocal. But what they see instead is delay, denial, and diversion. Goans wonder if Kolwa, a tourist belt and residential neighborhood, can harbor such nefarious operations. How safe is any nook in Goa? The Kolwa raid is not an isolated incident. It fits into a grim mosaic of human trafficking bust within the state. Citizens are questioning Goa's police and Home Minister as crime rates continue to rise. When protection is your duty, how many more incidents will it take for action to turn proactive? What benchmarks define internal security and how is accountability ensured? This is more than a law and order issue. It's a crisis of governance demanding accountability. Ramesh Naik Raut, Lindsay Menezes and Muzaif Sheikh for Goa 365. Tensions are rising in Mormugaon as local councillors and Bogda residents voice fierce opposition to the upcoming Formula 4 Goa Street Race 2025 in the area. While not against the event itself, they argue that the densely populated locality is ill-suited for a race of this scale, raising concerns over safety, noise, permissions and lack of consultation. Here's more. एक आमच्या हांगासर सप्तकाक जायंट व्हील घालता जाल्यार आमकां कितकी तरी परमिशनां घेवची पडटा. आज चीफ ऑफिसरा कडेन विचारले जाल्यार ते चीफ ऑफिसर हो काउन्सिलर बदला, व्हायस चेअरपर्सन बदला, हांकां म्युनिसिपालिटी काय खबरूच ना. आनी येद्या व्हडल्या प्रमाणात मोठी रेस ही धाकटी रेस न्हू, मोठी रेस
त्यांच्या लेवलाक धाकटी ती फॉर्म्युला 4 म्हटल्यार इट्स सॉर्ट ऑफ अ लर्निंग. हांवें विचारली, इन्क्वायरी केली जाल्यार म्हाका अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की पयले दिसा प्रॅक्टीस करतले, मागीर क्वॉलिफाय जातले आनी मागीर रेस जातली. अशें दिसून येता की थोडे कंट्री, सिंगापूर आनी त्या कंट्रीन असल्या रेसींचेर गॅमलिंगूय जाता. हांगा ऑर्गनायझर कोण, दिस रेस इज कनेक्टेड टू कॅसिनो, गॅमलिंग जावंक शकता. आमी म्हणना आमी रेसीक ओपोज करना, व्हेन्यू हांगासर आहा तो व्हेन्यू इज नॉट प्रॉपर. थंय रोड आदी ते आमकांच सारक्यो गाडयो चलोवंक 2 गाडयो सूट नासले अशे रस्ते आहा. आतां खंय थोड्या प्रमाणात ते आतां करपाक लागला विदाउट परमिशन अशें आयकपाक येता. आतां इतकी परमिशनां घेतला जाल्यार म्युन्सिपालिटीक तुमकां खबर आहा ही परमिशनां घेतला. तुम्ही सिटी फादर्स यू आर रुलर. तुमच्या टेरिटरीन, तुमच्या एरियेन, तुमच्या प्रभागान वॉर्ड नंबर काउन्सिलर आहा त्यांच्या प्रभागान ही रेस जाता आनी हांकां कांयच ह्या संदर्भात माहिती ना. ह्या 50 कोटीन आमचो मुरगांव मतदारसंघ एकदम चमकतलो जाल्यार सरकार टॅक्स पेयराचे पयशे तुम्ही कित्याक वेस्ट करपाक लागला असो प्रश्न. आणि दुसरो प्रश्न आमचो असो आहा की तुम्ही ऑर्गनायझर कोण ते मातशें सांगा. कशा पद्दतीचो स्पोर्ट्स आहा. फिजिबिलिटी रिपोर्ट जर आम्ही ते फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया हांकां लेटर करून विचारतले तुमचेकडे तुम्ही फिजिबिलिटी रिपोर्ट बेस्ड ऑन कसो दिलो, यांची लायसन, यांची परमिशन घेतला, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार यांचे सगळ्यांचे इन्व्हॉल्वमेंट आसपाक जाय हितून. बारीक काम करता जाल्यार सोमती म्युन्सिपालिटी ते झपझप करून येता. आयज कोण कित्याक वचना थंय. हे बीजेपीच्या नांवान सगळे लोक बॉब मारता, सगळे डिस्ट्रक्शन गोवान काबार करून सोडला. सगळे खंयच्याच लोकांक हितून घेना म्हटल्यार तेजे हितून घेना. लोकांचे तुम्ही हे घ्या, व्ह्यूज घ्या, जाय तसले घ्या न्हू डिसिजन. तुम्ही लोकांक सोडटा, सगळ्यांक आपल्याक जाय ते डिसिजन तुम्ही जाले 33 म्हणून आख्खे जाले, तुमचे गोंय जाले, तुमकां जाय ते करता. तशें करपाक लोकांक कॉन्फिडन्स घेवन हाडले. फॉर्म्युला 1 करा, लोकांच्या घरा वयल्यान चलया गाडयो, पूण लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन चलया. ही जी रेस जावपाची आहा, हो जो खेळ जावपाचो आहा तो फक्त श्रीमंताचो खेळ आसा. ही रॅली जी आसा ती श्रीमंताची रॅली आसा आणि या बोगदा सारख्या गरीब लोकांका तिचो कांयच फायदो जावपाक ना. गरीबांक त्रास करून 15 दीस रोड बंद करून असलो इव्हेंट करप कितपत योग्य आसा. आमचे मुरगांवाचे नाव नकाशार येवपाक जाय अशें काय ना. आमचे गोंयचे नाव जरी नकाशार येयले तरी खूप जालो पुरो. काल त्यांनी सांगला की थिंग 15,000 लोक येतले, लोकल्स येतले, भायरसून लोक येतले. तांकां हुंय घातलो तो. थिंगा एका तांकां फॉर्म्युला 4 प्रमाणे तांकां 14 मीटर रोड जावं. हिंगा आहा तो रोड आहा तो 8 मीटर आहा आनी थिंगा सायडीन घरां आहाय, देवळां आहाय, सगळें आहाय. लोकांक हुंय हें करतलो तो, सिटींग करतलो. तुम्ही इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, तुम्ही कित्याक बंद करिना काय म्हणून लोकांक घेवन वचून जे काम इलिगली करता, कसलीच परमिशन नासतना जर करता जाल्यार कशें तांकां अलाव, कोण अलाव करता? आमचे ऑफिसर आहाय न्ही, चीफ ऑफिसर आहा, एमई आहा, तेमी दखल घेवपाची न्ही. तुम्ही कित्याक आसात? आम्ही तांकां दिला. आमी पयलीं मिटींग घेतले, आमी पयलीं सेमा पयलीं तो यो म्हणटा. आतापर्यंत ऑर्गनायझर कोण आमकां तुमकांय खबर ना. आता ईडी चीफ मिनिस्टर करता का आमदार करता ते खबर आहा. काल तेंच्यांनी प्रेस घेतले आमदारान आनी सांगले लोकांक कित्याक ऑब्जेक्शन आहा. आता ही सुरवात जाली न्हू आयज हांगा प्रेस घेतले, फाल्यां ते लोक रावतले, ते 15,000 लोक येतले, आमचे 15,000 लोक जातले, असल्या हितून रेस जातली. ऑब्जेक्शन सुरवात जाली. ऑब्जेक्शन करिना अशें न्हू, वाट पळयताले कशें कितें. आता हळूहळू कळपाक लागला न्हू. आता तेंच्यांनी मशिनां हाडून डायरेक्ट घातली आनी कितें कोणाक खबर ना. जशी खबर कळटा तशी ऑब्जेक्शन सुरवात जाली. आता फॉर्म्युला 4 म्हणून कार रेसीस जाता म्हणून पावला न्ही. कार रेसीस म्हणून करपाक जागो खंय आहा तर ते म्हणल्यार हो रोड जो आहा आमचो रोड. आमी ज्या रोडार आमी येता वता, आमची वर्दळ न्ही चालू आसता. आमची स्कूलची भुरगीं, कॉलेज भुरगे आमी रस्त्यावरून वतात. तो रस्तो बंद करून तो रस्तो वायडनींग करपाचो तेंचो विचार चालला. जो रस्तो आता जवळपास 8 ते 9 मीटर कितें रस्तो चड नासतालो आणि त्याच्या सायडीक दोन्ही सायडीक असे गटर बांधलेले आहात. ते गटर फोडून तो वायडनींग करता अशें चालला. पण तो 14 मीटर जातलो वा ना खबर ना. पण त्या रोड जो आसा हो एक्च्युअली आमचो डेलीचो युजेबल रोड. त्याचे लोकल बसीस येता, आमचो ट्रान्सपोर्ट फिरता, आमी येता वता, आमची भुरगीं येता वतात. आणि हो जर रोड बंद केलो तर आमी खंय वचपाचें. तर आमचे कडेन 3 मसोदे आसा. मसोदे म्हणल्या कारणान सिमित्री जाता. तिनाय हिंदूंची आसली, मुस्लिमाची आणि ख्रिश्चनाची आहा. तिनायकूय त्या आता ख्रिश्चनाची आहा ते भायर भायरसून लोक येतात थंय स्मशान दफन करपाक. मुस्लिमाची आहा. आमची
गुरगावची आहा मेंदूची आहा तिला अख्ख्या मांगोर हिल पासून लोक थंय येतात आता तो जर रोड बंद जालो तुमचं जेन्ना ह्या चालू आसतलो त्याच टायमार एखादो मनीस मेलो किंवा कितें जालें त्या रोडार गेलो ते तुमचं ह्या जाय समज थंय रावचें पडलें. Hiru Mahale, Manish Parab and Muzaif Sheikh for Goa 365. We'll be back shortly with more news after this short break. Stay with us. Welcome back. State Congress President Amit Patkar has denied the Aam Aadmi Party Goa President Amit Palekar's allegations of receiving iron ore as a gift from Chief Minister Dr. Pramod Sawant, calling them baseless. In a press conference, Patkar stated he paid 6 crores to the government and took 4 years to secure the auction rights. He accused Palekar of misleading the public and dismissed the claims as politically motivated. So, ऑगस्ट 2021 वो इनवॉइस डायरेक्टर ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजी आज हे डॉक्युमेंट सगळे वेबसायटीचेर अवेलेबल आसा वचा आनी बिडशीट पळया. अरे वो उलयता फुकट दिलो म्हणून आय विल टेल यू नाव आय हॅव पेड स्टेट गव्हर्मेंट 1 crore 78 आणि 4 crore 86 so almost about 100 crore रुपया close to 6 crore rupees I have paid to the government which has gone to exchequer. I have helped in increasing the economy of the state. वो कितें उलयता फुटींग मनीस की फुकट दिलो म्हणून. आनी दुसरें आतां हे डायरेक्टर ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजीचे हे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स एंड ई ऑक्शन प्रोसिजर हे मुद्दम हाडला हे सगळे डॉक्युमेंट्स तुमकां दिता. फर्स्ट लायन कितें म्हणटा तो द फॉलोइंग ई ऑक्शन प्रोसिजर हेज बीन लेड डावन बाय द स्टेट ऑफ गोवा. फर्स्ट, the e-auction is conducted as per the directive of Honorable Supreme Court in writ petition 435/2012. जे गोवा फाउंडेशनान पिटिशन फायल केल्लें सुप्रीम कोर्टान 2012 जेन्ना मायनी बंद जाल्यो वेगळ्या वेगळ्या जाग्याचेर गोंयान ओर आशिल्लो तो सुप्रीम कोर्टान कॉन्फेस्केट केलो आनी सांगलो की पावणेक घाला ऑक्शनाक घाला जो हायेस्ट बिडर आसा ताका तो ओर दिया. अरे आज लेजिटिमेट धंदो करप ना. वी थॉट that there is an opportunity of a valid trading business, so we participated and purchased the ore. अरे 2021 हांव कॅन्डिडेट सुद्दां नाशिल्लो काँग्रेसीचो, हांव अध्यक्ष सुद्दां नाशिल्लो. I challenge Amit Palekar to prove that I have purchased ore beyond 2022 election. I challenge him, open challenge. आज दिन दहाडे म्हापशा एका दोतोराच्या घरा डिकॉयटी जाता वेर मेन रोडाचेर ताचें घर. So where today law and order has collapsed. अमित शाह देशाचो गृहमंत्री गोंयान आयिल्लो. आमी कितलेशे प्रश्न विचारले, एकूय प्रश्नाचेर ताणें जाप दिवं ना. गव्हर्मेंटाचे फंक्शन म्हणटा मुख्यमंत्री, माझी घर योजना म्हणून स्कीम लॉन्च केली. गव्हर्मेंटाचे प्रोग्राम त्या डायसाचेर दामू नायक बसला. अरे बीजेपी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम तो मुख्यमंत्र्यान हाचेर आज उत्तर दिवपाक जाय. तुम्ही एक्सचेकराचे पैसे या टॅक्स पेयराचे पैसे तुम्ही फक्त बीजेपीचो प्रोपोगंडा करपाक यूज करता. हातून फायदो जाता बीजेपीक. हे बारीक जर तुम्ही तर गणित काढत आणि म्हाका एक समजना की हे डॉक्युमेंट्स तूं RTI घातल्या शिवाय काय तुका मेळपाक शकना. हे अमित पालेकराक दिता कोण रे हे डॉक्युमेंट्स. हे एक तर हांवें दिवचे पडले नाल्यार प्रमोद सावंतान दिवचे पडले. आमचे तो बॅकडोराचे तो उलयता पळय. अरे हांवें आयक मरे तुजे मुखार दवरले 2021 घेतिल्लो ओर 2025 जाली तरी म्हाका आजुनूय विकपा मेळना. बरोबर. सो हांव समज जर बॅकडोरान वतालो जर 4 वर्सां लागता आशिल्ली म्हाका कोर्टान वचचें पडटा आशिल्लें. Dylan Rodriguez, Lindsay Menezes and Arun Naik for Goa 365. In the wake of a daring robbery in Ganeshpuri, Mapsa, alarmed residents have submitted a memorandum to the Mapsa DYSP demanding round-the-clock police presence and the installation of a dedicated police booth. The appeal comes amid rising fear, especially among women and senior citizens, following a string of thefts and a shocking home invasion at a doctor's residence. आम्ही सजेस्ट केला आणि आमचे इंटेन्शनू आम्ही दाखयला की आम्ही थोडे कॅमेरा IP कॅमेराज आमच्या रेजिडेंट्साचे मार्फत डोनेट करून हाऊसिंग बोर्डान इन्स्टॉल करता. ताका एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट लागतलो. तो एक आमची एक आमीच बांधलेली एक
हे केलेली असली, एक बस स्टॉप म्हणून आम्ही रेजिडेंटांनीच बांधलेली असली, ती बस स्टॉप पोस्ट आसा तो खाली आसा, अनयुज्ड आसा, तो आमी कन्वर्ट करून ऑब्जर्वेशन पोस्ट करता. हे आमी DYSP सराक सांगला. आमी जायते जर ताका जर कितें परमिशन आसत जाल्यार आमी म्युन्सिपालिटी कडल्यान मागून घेतले. आनी सिन्स आमीच केल्लेले आसा, रेजिडेंटां खातीर आसा, एटलिस्ट टेम्पररी आसा, आनी म्हाका दिसना आमकां कोण ऑब्जेक्शन हाडटले कशें. पण आमी तरी म्युन्सिपालिटी कडल्यान परमिशन घेवन तो ऑब्जर्वेशन पोस्ट करप. आनी पुलिशीचे कोण ना कोण रिप्रेझेंटेटीव, कोण ना कोण एक तांचो कॉन्स्टेबल थंय रेग्युलरली बसात ऑब्जर्वेशन पोस्टाचेर, जाल्यार खुबसो फरक पडों शकता. कारण खंय कितें मुवमेंट आसा जाल्यार कळूं शकता. इट कांट बी 100%, म्हटल्यार एटलिस्ट एक फियर सायकोसीस मेंटेन करपाक क्रायम करणाऱ्याचे सक्सेसफूल एज दक्षता घेवपा खातीर सगळे रेजिडेंट्स फुडें सरल्ले आसा. आणि म्हाका दिसता प्रत्येकाने आतां जे कॅमेरेज आसा ते प्रत्येकाचे आपापल्या पद्दतीन ते घालतले, कित्याक तेतून ट्रेसिंग करप मातशें इजी पडटलें अशें म्हणून. तर प्रत्येकाने पुढाकार घेतलेलो आसा. आणि त्या शिवाय प्रत्येकाच्या घराघरांनी जी कोण मेट्स कामाक आसा आणि जे टेनंट्स बीन आसा थंयसरले तेचेर व्हेरिफिकेशन करपा खातीर म्हाका दिसता पोलीस आणि सगळ्यांच्या मदतीन तेचेर नियंत्रण दवरप तितकेच म्हत्वाचें आसा. त्या मुद्द्याचेर हो विशय आमी उलयल्लो आसा. खुबशे थंयसर फेरीवाले भायले जे येतात वेंडर्स तेंचेर कंट्रोल करचे खातीर म्हापसा म्युन्सिपालिटी कडेन आमचे उलोवप जाल्ले आसा की तेंचेर थंयसर इन्स्पेक्शन दवरून किंवा रेग्युलर ड्रायव्ह करून अशा अननोन व्यक्तींचेर तेंचेर नियंत्रण दवरून थंयसर तेंचेर नियंत्रण दवरपाचें आनी हितूनसून आमकां मदत करपा खातीर तांकां आमी एप्रोच केल्लें आसा. आनी त्या शिवाय सगळ्या रेजिडेंटांनी आतां फुडाकार घेतलेलो आसा की आमच्या वाटेन जें कितें करूं येता, जसं CC कॅमेरा आमी म्हटलां तशें आमी पुटअप करतलेच. आनी थ्रू म्हापसा पुलीस स्टेशन तेंच्यांनी आमकां बऱ्या भशेन आमकां साथ दिता म्हणून सांगलेलें आसा. तेंचे हितूनसून एक विजिलंट रावप तितकेच म्हत्वाचें आसा. जी हानी जाल्ली आसा परत जावची न्हू आनी हेची प्रिकॉशन म्हणून सगळ्यांची काळजी घेवप तितकेच म्हत्वाचें आसा. तेंचो पुलिसीचो रोल तेंचो सांगणे आसा की आपले रोबोट किंवा आपले बीट पार्टी भोंवतात म्हणून रेग्युलर. पण आमी कितें जाय तें आमी इन्सिस्ट कित्याक केलें, कारण थोड्यो गोश्टी मॅडमीन सांगला त्या प्रमाणे लेडीज जी घरान आसतात तेंचो फियर सायकोसीस वाडलेलो आसा. घरा कडेन तांकां दिसता की आरे फाल्यां काल थंय जालें आयज आपल्याक जायत काय कितें, हो सगळो भंय आसा पळय तो मनशाक काबार करता. त्यामुळे आमी सगळ्यांनी आतां जे कितें मागणी केल्या पळय DYSP सरा कडेन ते इतलेंच की एटलिस्ट हे CCTVचे जे करता आमी तेतून आमकां एक एक्सक्लुझीव बूथ ऑब्जर्वेशन बूथ दिलो जाल्यार एक खंय तरी एक सेफ्टी कोण तरी आमचेर लक्ष आसा, आपल्या एरियाचेर लक्ष आसा अशें दिसता. सिनियर सिटीजन्स जे आसा पळय तेंच्या मध्ये एक भीतीचें वातावरण जे निर्माण जे जाल्लें आसा पळय, कित्याक सगळे यंग जनरेशन जे आसा पळय ते भायर कामाक गेल्ले आसता आनी घरान जेन्ना सिनियर सिटीजन्स आसतात थंयसर दिसा ढवळे सुद्दां कितें जावंक शकता. आनी हे भीतीचें वातावरण जें आसा पळय ते जेन्ना CCTV कॅमेराज जेन्ना इन्स्टॉल करतले किंवा गस्त जेन्ना आसतली पुलिसांची तेन्नाच हें वातावरण भीतीचें वातावरण कमी जातलें आनी तें करप खूब गरजेचें आसा. नितीक्षा गांवकर, मनीष परब and Vaishnavi Sargaonkar for Goa 365. Don't go anywhere, we will be back shortly after this small break. Welcome back, and lastly for the weather. As we step into the second week of October, Goa is gradually moving past the monsoon season. The IMD says conditions are now ripe for the withdrawal of the southwest monsoon from Goa and several other parts of western and central India in the coming days. But while the heavy rain may be on its way out, humidity and patchy light showers are still lingering. Here's what the skies are saying today. Goa witnessed a weak spell of monsoon activity over the last 24 hours, with very light to light rainfall recorded at a few isolated locations. Panjim was the hottest spot at 31 degrees Celsius, while Dabolim cooled down to 23.4 degrees Celsius in the early hours. But despite the mild rainfall, the humidity level stayed high, making conditions warm and muggy across the coastal regions. On the larger weather map, the remnants of Cyclone Shakti are still holding as a well-marked low-pressure area over the west-central Arabian Sea, about 950 kilometers from Karachi. However, IMD says it's likely to weaken further into a simple low-pressure system within the next 12 hours, posing no direct threat to Goa.
A yellow alert has been issued for South Goa as thunderstorms with lightning are expected in isolated areas of the district on the 9th. Fishermen are advised to stay alert, but no major marine warnings have been issued for the state's coast. A trough is currently active from South Chhattisgarh down to the Gulf of Mannar, cutting across parts of Telangana, Rayalaseema and interior Tamil Nadu. Meanwhile, meteorologists are watching the Bay of Bengal, where an upper air cyclonic circulation is expected to develop around October 10th. However, this system is unlikely to impact Goa immediately. Monsoon retreat expected from Goa within 2 to 3 days. Very light to light rainfall at few locations. Thunderstorms and lightning across South Goa on the 9th of October. Possibility of cloud to ground lightning. Cyclone Shakti weakening, no impact on Goa. Humidity remains high, muggy conditions persist. Upper air system brewing over Bay of Bengal. Maximum and minimum temperature for Thursday 31 degrees Celsius and 24 degrees Celsius. So while Goa's skies may be calming down, the sticky post-monsoon weather continues, and occasional light showers can still catch you off guard. But for now, no major weather disruptions are on the horizon. Bureau reports Goa 365 with inputs from IMD. That wraps up our top stories for today. You've been watching News Now on Goa 365. For more in-depth reports and stories, visit our website at www.goa365.tv. Don't forget to follow us on Instagram and Facebook at Goa365TV for continuous coverage and updates on stories that matter. Stay informed, stay safe, and we'll see you again this time tomorrow on Goa 365.